السلام عليكم. نشوفوا الآن les cartes de fidélité. ندخلوا هنا entrée, les paramètres, système monétaire, carte de fidélité, bonus. بالمعنى واش معناتها la carte de fidélité؟ معناتها le client من يجي يشري النهار الأول يشري أجهزة، يشري سلعة، ثم يجي يعاود النهار الثاني، النهار الثالث etc. لما يديباس un certain plafond, le total des achats ديالو lorsqu'il est dépassé، حنا نقولوا مثلا مليون 10 000 دينار، نعطوه un bonus sous forme de dinars, de montants, et non pas de points comme ماشي كيما les points اللي راهم يديروهم في les supérettes actuellement. حنا نعطوهم un bonus en montant. Donc نديرو accorder la carte de fidélité, oui. نديرو sur un plafond de 10 000 dinars, million, c'est-à-dire après plusieurs achats. لما يجي الزبون عدة مرات، لما يديباسي هذه 10,000 دينار يحصل على مثلا 3%. 3% de 10 000 dinars, 2%, 3%, 4%. أغلبية نعطو 3%. C'est-à-dire يحصل على un bonus de 300 dinars. هذا البونus يأتي كأنه une remise de 300 dinars. Voilà. قل له OK. Tous vos clients vont avoir ce bonus. OK. ثم نروح l'imprimeur, imprimer des cartes de fidélité avec le logo ديالي ونسدفهم عندي في المكتب. كل ما يجي زبون جديد ولا زبون مليح، un bon client، نعطيلو une carte de fidélité. Alors pour ça كاين اللي ما يبغيش يروح l'imprimeur, ça revient cher parce que la carte de fidélité elle fait entre 50 dinars et 200 dinars. Tout dépend de la couleur, recto verso, etc. كاين يبغي imprimer juste عنده في المحل يimprimeهم format A4 ومن بعد يدير لهم plastification. ممكن في سهل on a un générateur de cartes de fidélité. Alors تدخل هنا client، تقول له imprimer des cartes de fidélité، يقول لك voulez-vous un format plastique carte PVC ou la papier A4. قول له papier A4 générer. OK. 10 cartes 20 cartes 100 cartes كما تبغي. حنا نقول له 10 cartes. OK. Alors هادو تimpriméهم، vous les plastifiez et bien sûr vous aurez votre logo هنا، logo تاع la supérette او المحل ديالك هنا، et l'adresse ديالك هنا automatique. C'est automatique. هذه l'adresse تتبع l'adresse تاع les paramètres تاع logiciel. Et chaque code barre est unique. C'est-à-dire que هذا الكود بار ماشي كيما هذا، ماشي كيما هذا، ماشي كيما هذا. كل client est unique. هذه الطريقة تاع l'impression locale عندكم. وكاين اللي يفضل des cartes professionnelles، يروح عند l'imprimeur ويوجدهم كيما حكينا. المرحلة الثانية ندخل في زبائن. supposons que j'en ai un client الآن، نسجله نقول له client ajouter. supposons que Omar c'est un nouveau client، نجي هنا ajouter Omar. je prends le code barre، je prends la carte de fidélité FIDI ونسكانيها، نسكاني le code barre. voilà. راه يقول لي باللي هذه لا كارت دو فيداليتي اللي سكانيتها تتناسب لعمر، ودوك نعطوا له ان بونus دو 3%. باغ ديفو لو بونus سجلناه عرفناه ب 3%. ممكن انا ندخل نقول له هذا سي ان تري بون كليون نعطيه 5%، ممكن نعاود نرجعها 3%. وممكن جوست نوجدها ولا عمر ما ولاش ان بون كليون،
نقول له ça y est, c'est fini, on n'accorde plus de bonus de remise à Omar. L'exercice, on va accorder un bonus. Adresse, etc. Au rang, téléphone dialo, etc. Ok, enregistré. On va ajouter une autre cliente. Mouna. Mouna, on va lui donner une carte de fidélité. On va scanner la carte de Mouna. وهذه نعطوها 5%. Par exemple, c'est une très bonne cliente. Maintenant, le champ complémentaire, نكتب très bonne cliente. باش نعقل, c'est ملاحظة هذه. Voilà. Très bonne cliente, adresse, Oran, Alger, comme vous voulez, hein, etc. Enregistré. إذا مدينا خلاصة مدينا une carte l'Omar à 3%. Il va recevoir des remises de 30 000, de 300 dinars. Et Mouna à 5%. هذه très bonne cliente, elle va recevoir des remises تاع 50,500 dinars. كيف تحصل على هذه الرميز؟ قلنا من بيعوا لهم au bout de plusieurs achats, تجي النهار الاول النهار الثاني النهار الثالث, من dépasser le plafond de 10 000 dinars اللي شفناه في les paramètres, من dépasser 10 000 dinars, Sahel, il va leur accorder un bonus automatique, une remise automatique. نشوفوها الآن. Nouvelle vente. نبيعوا un panier خفيف 3900 dinars. Alors, pour scanner la carte de fidélité, ما ترفدش la souris وتجي هنا وتحطها. Appuyez sur la touche F5 تاع الكلافيي, fonction 5. Fonction 5. Et je scanne directement le code barre de la carte fidélité à Amina. Alors, Mouna, pardon. Afwan, c'était Mouna. Alors, يقول لي Mouna راه عندها دوك تحصل على 3900 دينار وتدخل لها في la carte. C'est un cumul de 3900 dinars. Est-ce qu'elle reçoit un bonus؟ مازال خاطر ما لحقت 10,000 دينار لو بلافون. اوكي نقول له خلصتني 3900 دينار وراحت. 3 jours après, 5 jours après, une semaine après, تعاود تجي مونا تدي un autre achat تشري عندنا par exemple 2500 dinars, نجوز la vente لمونا. J'appuie sur la touche F5. مرحبا بك madame, كي لاباس, vous avez votre carte, تعطيني la carte fidélité تاعها, je la scanne. Automatiquement, le logiciel il a ajouté les 2500 تاع اليوم et les 3900 تاع النهار الاول اللي جات. Donc au total عندها 6400 في la carte. Est-ce qu'elle reçoit la remise؟ مازال خاطر ما فاتتش 10 000 dinars. J'ai reçu 2500, on joue la vente, ou on a 6400. Une semaine après, elle revient, Mouna, et on va tenter de dépasser le plafond. Donc 6400 plus 3900, ça devrait jouer. F5. Et là, elle a dépassé le plafond. نقول لها madame مرحبا بك, vous avez reçu un bonus de 500 dinars. على 500 dinars لأن عطينا لها 5% في la remise راكم شايفين. Donc le client est satisfait et nous aussi. Au lieu de payer 3900 dinars في la vente تاع اليوم, Mouna, la cliente, تخلص غير 3400 كأنها une remise. Voilà, هذه هي القصة تاع la carte de fidélité. J'ai reçu 3400 et l'exercice est terminé. Alors, قبل ما نكملوا التمرين, نلاحظوا هنا باللي le surplus الزايدة الفايدة هنا هذه les 300 dinars, elle a dépassé les 10 300. هادو les 300 dinars يدخلوا لها في la carte de fidélité في la prochaine vente. هذه مليحة
لانها حتى لا كليون تفرح تقول لك الفايده دخلها لي في لا كارت دو فيداليتي. اوكي ça se fait automatiquement. Ça veut dire les 300 dinars donc نجدهم في la prochaine vente. On valide هذه. Supposons que شهر من بعد جات مونا la cliente Mouna et elle va acheter la chemise de 1200 dinars. نفوتوها F5, مرحبا بك madame, je scanne sa carte de fidélité. Eh bien, qu'est-ce qu'on voit? On voit que c'est la carte de fidélité تاعها تعمرت 1200 plus l'ancien excédent à 300 dinars. Donc ça fait 1500 dinars. وهكذا وهكذا. Et la boucle est bouclée. J'ai reçu 1200, etc. Si on prend l'exercice avec Malik ou la Omar, Malik Shafi, nous avons une vente l'autre carte de fidélité, F5, c'était Omar, oui. Omar, il a 1300, c'est-à-dire il a la vente de 1300 dinars دخلت له في la carte de fidélité. نفس القصة حبيت نوري لكم il n'aura pas un bonus de 500 dinars, mais c'était les 3%, c'était les 300 dinars, voilà. Alors نجوزو une vente Shabba, le Omar, pour dépasser le plafond, voilà, on va faire ça. Plus هذه نجوزوها F5, on scanne la carte de fidélité et là Omar bénéficie automatiquement d'un bonus Limada, et Limada il a dépassé les 10 000 dinars. Alors pourquoi c'est la même chose 300 dinars? Non, on aurait pu faire annuler, on aurait pu ajouter un autre article. Voilà, on a de scanner la carte de fidélité. Et là, ça y est, c'est 11 500. Donc, la vente Ta'omar, les ventes Ta'omar ont dépassé le plafond de 10 000 dinars et il reçoit حصل على 300 dinars de bonus. على 300 dinars لأنه في التعريف تاع la carte fidélité تاع عمر في التعريف هنا عمر مدينا له 3%, 300 dinars de remise. الفرق بين منى وعمر c'était le bonus. Mouna c'était une très bonne cliente. C'est pour ça on عطيناها 5%, c'est-à-dire 500 dinars. Voilà, هذه هي القصة تاع les cartes fidélité. كملنا التمرين. نكملوا 9500. J'ai reçu, au lieu de payer 10 200, نحينا له 500 dinars. Mouna, non. F5, c'était l'exercice de Omar. Omar, c'était 300 dinars. Au lieu de payer 10 200, il va payer 9 900 على خاطر نحينا له 300 dinars. Donc, j'ai reçu 9 900. OK. Et bien entendu, هادو بطبيعة الحال le surplus, l'excédent, les 1500 dinars هنا اللي تجاوز 10 000 dinars, le plafond, 1500 dinars تدخل له في la prochaine vente. On passe à la caisse, F5. Je scanne le code barre de Omar. 1500 plus 3900, تعطينا 5400. وهكذا وهكذا. شكرا وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله.